हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भलिया हेइ चा गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। तो मोर सकाळ काम आरंभ हेइ बासी काम आरंभ हेइ सकाळे द्वारटा झाड़ू कर देकी द्वारे पानी पके देछि पके देकी मु पळि आस्तिनी घर झाड़ू करिया पई कि सब आडू झाड़ू करके दिनी आछि ए मझी बंगला को ए मझी बंगला झाड़ू करके नै कि बाहर माने काढ़ी बाहर को काढ़देमी खरकाणी बाहर को काढ़देमी। तो मु सब बेले सेमिति करे घर भितर भी धिनी आसे आसपट्टी करू भी सब खरकाणी धिनी आसिकी एका जगह कर देकी तापर करना बाहर को खरकाणी बाहर कर दिए। तो एई रकम सकाळे उठिया मात्र तो काम मोर आरंभ हेइतिला बासी काम आ सबदिन तो एटा तो माने जहा हो कि न हो बासी काम तो निहाती आगर करिया को पड़ियो तापर जाई आउ जो कथा तो मो वीडियो को आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु आपनको बहुत पसंद आसीबो बोली कि मु आशा करूछि। आ करना जदि मो वीडियो आपको पसंद आसता तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे कर देबे आ जदि पारिबे आपनको फैमिली फ्रेंड मानक संगे टिके सपोर्ट कर माने शेयर कर देबे तो मते भी टिके सपोर्ट होबो। आ जो माँ भौणी माने मो वीडियो देखुचंती कि भाई माने मो वीडियो देखुचंती प्लीज मो वीडियो रे कमेंट टे लिखंतु कहीं आपणकर कमेंट ही बहुत प्रेरणा दिए माने मनोबल बढ़ाए जे वीडियो बनैया पई कि आज जे वीडियोटी बनैछि आपणकर ए छोटिया छोटिया कमेंट ही बहुत माने आगु को बढ़िया पई प्रेरणा जुगौछि। तो सेति पई कि गोटे गोटे कमेंट करंतु आ माने लाइक टे तो निश्चय करंतु मो वीडियो को। तापरे सकाळे झाड़ू कर साला परे बासन कुसन अल्प किछि थिला मु ताकू धुई देइथिनी आ बासन धुयार माने आज सकाळे एते तरबर नथिला गोटे अधे बासन थिला मु ताकू धुई के धिने आस्थिनी आ तापरे मु आसिके देखला बेलकू तो किचन पूरा अस्त व्यस्त सब बेले एई रकम हे जाय राति र खिया पिया सरला परे किचन को गुछाई के रखि देने हेतिबो अस्त व्यस्त माने जे कन्ना बोतल पानी बोतल सब जो पिया हेतिबो एपट सेपट हेकि थिबो केते बेले तो मते भल लागिले मु सब कन्ना पूरा किचन व्यवस्थित करके रखी दिए आउ केबे केबे करना किचन से रकम चिंचतर हेगी थाए माने अस्तव्यस्त हेगी थाए। तो मते करना आ अस्तव्यस्त किचन ले तो आसिकी किछि बनैया पई कि बिल्कुल भी मन होइनी खाली मु नुए समस्ते किचन को आगुरो व्यवस्थित कर सारला परे तापर जहाँ भी किछि किचन ले बनैया पई कि टिके मन को टिके शांति लागे आ भल लागे। तो से कि मु आगे पलि आसनी मते जेतिकी संभव हबो ताकू करना सब व्यवस्थित करके रखी देइतिनी आ रखी देइ सारिकी करना जतिकी माने सामना पटो जहाँ थिला जेरकम बोतल कि केना जो रुटी जो बेलिक रखथिनी अटा डिबा ढांकणाटा सेटा बाहर थिला सेटाको भी आनिक रखी देइथिनी ता सब गुछे गाछे रखी देइ साला परे तापर करना मु चिया सीड से टिके पानल पकेइथिनी सकाळे करना सेटा खाली पेट तो सकाळे पियंती मु किंतु ब्रश न कला पर्यंत पानी ठुके सुधा पिए नाही। तो सेति पई कि आगर झाड़ू को देकी ब्रश करे प्राय तो सब दिन मोर एटा रूटीन सकाळे उठिमी उठेकी झाड़ू करमी झाड़ू कर दे सारिके तापर ब्रश करमी ब्रश कर दे सारला परे तापर जेकी अन्यान्य काम सब मु करे काहेकि ना उठिया मात्र संगे संगे तो दुआरे पानी पकेया को पड़े नने सूर्य देवता उदय हेइ जिवे तांको किरण जते आसिक दुआरे पड़िबो तो सेटा दुआरे जदि न धुआ हेइथिबो सेटा भल लागिबोनी। तो सेथिपई कि आगर झाड़ू कर दिए तापर ब्रश करनी ब्रश कर सारिके तापर जो किचन जे सब अस्त व्यस्त एपट सेपट हेकि जो सब बोतल थिला ताकू सब व्यवस्थित करके रखिनी रखिके तापर कना चिया सीड से टिके पानी पकेइथिनी ताकू पी देनी पी दे सारिके जो बासन कुसन जे काली सब धुई के आनिके रखिथिनी ताकू करना मु आउ ताकू जागार रखिथिलिनी जो बासन स्टैंड रे रखिथिलिनी ताकू नेके बासन स्टैंड रे रखिथिनी रखि दे सारिके तापर मु नागियानी चा बनिया पई कि चा टिके बने देमी चा बने देकी चा पीबा चा पी दे सारिके तापर जाइके नागी जिबा घरर आ अन्यान्य सब काम बासन कुसन तो धुआ धुई किछि थिलानी आउ परिबा तो बाड़ी रे एबे कोन बा परिबा होउची बाड़ी रे सरकम तो किछि परिबा नाही केटी गुटे अधे परिबा बाहरुची देखिबा केते बेले कोन बाहरुची गाय दुनिया पई कि जिमी बाबा जेहेतु अछंती गाय काम मते किछि करिया को पड़ियोनी खाली गाय दुई दे पळि आसने बाबा तांकर गाय की तुरन देकी गुहाळ गुर काम सब सरे देबे ए कामटा बाबा तांकर करि दियंती सब दिन करि दियंती। तो चा बसे देथिनी चा हेला पर अगर बाबा पई के चा छाके देमी काना बाबा बिना चिनले चा पियंती तापर करना मु आम चिनले चा पकेइथिनी। तो मिकिली माजी भी चा पीबो मिकिली आसी कहला मु टिके चा पीमी तो मिकिली मु दी जण को पई कि चा रे चीनी पकेइनी चीनी पकेइकी तापर करना नेकी जाइथिनी बसिकी टिके चा पीथिले
ଆଉ ବାବା କ'ଣ ନା ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଅନ୍ତିନି, ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖାଇକି ଟିକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଚା ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ ସେ ଚା ପିଇନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମଝିରେ ତ ସେ ଚା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚା ପିଉଛି, ଏକଲା ଚା ପିଇବା ପାଇଁକି ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା ଦେଉଛି। କହିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କିଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଖାଇକି ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଚା ପିଇମି। ତ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଦେଇଥିଲି, ସେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଖାଇ ଦେଇକି ପାଣି ପିଇଥିଲେ, ତାପରେ ଚା ପିଇଥିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ବି ସେଇଠି ବସିକି ଚା ପିଇଥିଲା। ଆଉ ଚା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସମୟ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ କ'ଣ ନା ପରିବା କାଟତେ ବସେଇଥିନି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ପାଇଁକି ପରିବା କାଟତେ ବସେଇଥିନି, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ କାଟିଥିନି ଭଜା କରିମି ବୋଲିକି। ଭଜା କରିକି ପଖାଳରେ ହଉ କି ରୁଟିରେ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ହଉ ଖାଇବା, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ସେଥିରେ ଖାଇବା। ଆଜି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁର ଭଜା ବନେଇମି। ତ ପରିବାଟାକୁ କାଟିଥିନି, କାଟିକି ରଖିଦେଇ ସାରିକି ଯାଇଥିନି କ'ଣ ନା ଗାଈ ଦୁଇଁବା ପାଇଁକି। ଗାଈ ଦୁଇଁଥିନି, ଗାଈ ଦୁଇଁକି ଆସିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ କରିଥିନି। ଆଉ ଚୁଲିରେ କ'ଣ ନା ବେଳଓଳି ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥିନି। ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ଦେବା କାମଟା ମୋର ଆଉ ନଥିଲା। ବେଳଓଳି ଆଗ ଦିନରୁ କିଛି କିଛି କାମ ସରେଇଦେନେ ସକାଳ ବେଳଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଉଛି। ନହେଲେ ଯଦି ଆଗ ଦିନ ଯଦି କିଛି କାମ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ନା ସକାଳଟା ଟିକେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟି ହେଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ଦୁଇଁବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିନି। ଗାଈ ଦୁଇଁକି ଆସିଲା ପରେ ଏତିକି ପରିବା ହେଇଥିଲା, ତୁଳିକି ଥିନିକି ଆସିଥିଲି। ସେ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିନି। ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆସିଥିନି ଭଜା ଭାଜିବା ପାଇଁକି। ତ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ତ କାଟିକି ରଖିଥିନି, ଆଉ ପରିବା କାଟିବାର ବି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ଆଗତୁରିଆ ସବୁ କଟା ହେଇକି ଥିଲା। ତ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିଦେମି। ଭାଜି ଦେଇ ସାରିକି ଯେରକମ ସବୁଦିନ ଯେରକମ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏ, ତାପରେ ରୁଟି ବନେଇଥିନି, ବାବା ରୁଟି ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ମିକିଲି ବି ସେରକମ ରୁଟି ଖାଇଥିଲା। ତ ରୁଟି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ମୋର ଯେ ସବୁ କାମ ଯେରକମ ସବୁ ଥାଏ, ଯେ ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଣି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯେରକମ ସବୁ କାମ ଥିଲା ସେ ସବୁ କାମ ସରେଇଥିଲି। ବା ସେଇ ରକମ ସକାଳୁ ପୁରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ମାନେ ଗୃହିଣୀ, ଘରର ଯେତିକି ସବୁ କାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଗୁଲାର ସେଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ବୋଧେ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ଭ୍ୟୁଜ୍ ନହେଲା ବେଳକୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। ମାନେ ଯିଏ କେହି, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ପରିଶ୍ରମ ବଦଳରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଯଦି ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ନ ମିଳିବ, ତ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ମନ ଉଣା ସେଇଠି ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ରକମ ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କାମ କରିବା ସହିତ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ କାମ କରିବାଟା କେତେ ଯେ ମୁସ୍କିଲ। ତ ତା ସହିତ ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାନେ ମୁଁ ତ ସେରକମ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ନୁହେଁ ନା, ମୋର ସେଇରକମ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ନା, ସେଇରକମ ମୁଁ କିଛି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତଥାପି ବି ମୋ ଦେଇ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି ମୋର ଗୃହିଣୀ, ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ବି ଆଶା ବି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେଇ ଆଶା ଟିକକ ହିଁ ମୋର ଭରସା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିମି ଆଉ, କହିବା ପାଇଁକି ବି ମୋ କତର ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେବେ ନା କେବେ ତ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନେ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖିଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା, କେଉଁଦିନ ଯେ କୃପା ହେବ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତ ଯାହା ହଉ, ଘର ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଯେରକମ ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଭାତ ବସାଇ ଦିଏ, ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ତରକାରୀ ପତ୍ର କରେ, ଠିକ୍ ସେଇ ରକମ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୋ ବାସନ କୁସନ ବି ଧୋଇଥିନି ମୋର ଏତେ ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନି। କାରଣ ମାଛ ଦିନିକି ଆସିଥିଲେ ଛକରୁ, ତ ମାଛ କେଳେଇଥିନି। ସେଇଠି ମୋର ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ମାଛ ହେଇଥିଲେ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମାଛ ଥିଲା, ସେ ଛୋଟ ମାଛଟା ବାଗେଇବା ପାଇଁକି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ ମୋତେ। ମାନେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ଚୁଲି ଲଗେଇକି, ଆଉ ଆଜି ଚୁଲିରେ କରିନା ମୁଁ ଜାଳ ପକାଇଥିଲିନି। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ପେଟି ଥିଲା, ସେ ପେଟିଟା କରିନା କେବେଠୁ ସେଠି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଛି, ପୁରା ଜରି କଭର ହେଇକି ଥିଲା। କେବେଠୁ ସେଟା ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜରିଟା ମାନେ ପେଟିଟା ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଦେଇଥିନି, ମାନେ ଏଇଠି ରହିନେ ସେଟା ଶୁଖିଯିବ, ତାକୁ ଜାଳିଦେମି। ସେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମେଘ ଛାଟିକି ପୁଣି ଓଦା ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ମେଘ ଥିଲାନି, ଖରା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ଖରା କରୁଥିଲା, ସେ ପେଟିଟା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିନି ଆଜି କ'ଣ ନା ସେ ପେଟିଟାକୁ ହିଁ ଜଳେଇଦେମି, ନହେଲେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି କହିକି ସେ ପେଟିଟା ଆଣିକି ଜାଳିଥିନି। ଆଉ ସେ ପେଟିଟା ଜଳୁ ଜଳୁ ମୋର ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ଭାତ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାଉଳ ପନ୍ଦେଇଥିଲି, ଚାଉଳ ପନ୍ଦେଇକି ଚୁଲିରେ ଜାଳ ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମାଛ ଖେଳିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସେଠି ମାଛ ଖେଳାର
नागिला मत समय बहुत समय से नागिला आ माछ किड़िकी आसला बेलू कना भात अलरेडी होइकी नरमी जाइथिला भी तो ऊपर भात तो समस्ते खाईदे ठीक अच्छे किंतु मो बेलू जिते भात जिते तल तल हो गला मो बेलू कना पूरा पेजुआ भात बाहर भात पूरा नरमी होता तो जहाँ हो आउ मु तो ये चुली नगे देकी मैंने कसिकी चुल जाल पकई देती जेरक मो भात हो जाल पकई देकी जाकि माछ गड़ुन तो देखी पारे नड़िया फुल माछ आसाला आ से माछ को भात सांगे सांगे माछ को माने भात गाड़ी दे सारिकी माछ धुआ धुई करके धिनी आसनी आउ धिनी आसिकी तापर कना चुलीर मुझे जाल पकई देथिनी आउ एबे कना वर्षा दिन जेहेतु जेते सुखिला जाल हेने सुधा भी से कना भल रकम जलुनी टिके माने होची धिमे धिमे जलुची तो जा हो आउ चुली नगे देथिनी धुआं होला बहुत जोर से धुआं होला कड़े बसई देथिनी कड़े बसई देकी माछ तो सब रेडी करके रखिथिनी माछ झोल करथिनी आ माछ खट्टा भी करथिनी दिरा तरकारी कर देथिनी कर दे सारिकी माने माछ रंधा माने टिके भी समय लागिवो छोट छोट माछ ताकू भाजिकी बाहर करिकी माने मसला सब रेडी करिकी रांधि सारा बेलू समय तो लागिवो तो खाଇବା समय होइथिला मु कना रोषेबास सरेकी समस्त को दे देथिनी खाଇବା ପାଇଁ कि बस आउ या पर किछि वीडियो बनैथिली देथिनी मु भी खाइथिनी तो एमिति आज दिनटी सकाळ उठू संध्या पर्यंत एरकम संध्या कौन दीपर खियापिया सरला पर्यंत कटिथिला बेल उल तो काम बर्तमान तो जेहेतु वर्षा दिन बेल उड़ी सेरकम किछि काम ही ना खाली बासन कुसन धुआ घर द्वार करका पुका आउ कना संज दिया बस बेल उड़ी सेरकम बेसी किछि काम ना तो से मु बेल उड़ी आउ बेसी किछि वीडियो बनौना तो एमिति कटिथिला दिनटी आशा करछि वीडियोटी आपको पसंद आसते जदि पसंद आसते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदेवे आ कमेंट लिखा बिल्कुल भी भूलें आ गला वीडियो विजयलक्ष्मी अपा विजयलक्ष्मी दीदी स्नेहलता दीदी बहुत सुंदर कमेंट लिखते समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद तो आज रोचे समस्त को दे सारापर मु तो खावाई धिनी आसनी तो खियापिया सरला तो आज रोचे बाय बाय जय गुरु।